जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम आ गए हैं आपके साथ और हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ हो रही हैं कुछ बातें और डॉक्टर साहब से आज जो है वो हम कुछ हील साइंसेज और समदा हीलिंग के बारे में दोबारा से बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने पिछले 3 दिनों में बातें की हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम समदा हीलिंग से किस किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं? जी, कौन कौन सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं समदा के काफ़ी बेनिफिट्स है। साइकोलॉजिकल डिजीज़ में हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ, इस तरह की चीज़ों को, फोबियाज़ में जितने हैं हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसमें बिहेवियर में सेंसिटिविटी, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और इस चीज़ों में हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सुकून की कैफियत में जब इंसान जाता है तो ये चीज़ें फील नहीं होती है। और इसमें नफ्सियाती बीमारियों में जो क्रोनिक डिप्रेशन है, टेंशन है, ये लोगों को ज़्यादातर जो है टेंशन लोगों को लाहक होती है कि वो छोटी छोटी मसाइल, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होना, परेशान बहुत ज़्यादा होना, बहुत डीपली टेंशन में जाना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होती है, अंजाना के पेशेंट बनते हैं और मैदे पे असर होते हैं, उनके थायराइड ग्लैंड पे असर होते हैं और या कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग उनके खाने कम हो जाता है, कुछ की नींद उड़ जाते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हम मकसद नहीं उनको हल करने के लिए हमें कुछ ज़राए चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ें चाहिए कि हम उसको हल कर, लेकिन होता नहीं है। तो उस हालत में जब कोई चीज़ नहीं होती है, कोई काम, कोई मसला हल नहीं होते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस सूरत में हमें समदा की ज़रूरत होती है। जब हम एक बार एनर्जी को ऑन करते हैं और हम एनर्जी को लेते हैं, उसके बाद हमें फीलिंग इस तरह की नहीं होती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं और भरोसा होता है कि काम हो जाएगा, इरादा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत इंसान की क़ुव्वत इरादी को, ख़ुद इत्मीदी को बहुत बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये होते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। मकसद अगर ये मसला हल नहीं होते तो कोई और रास्ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिलैक्सेशन में माइंड आपको दिखाता है बहुत से रास्ते। जब इंसान रिलैक्स नहीं होती है और वो टेंशन में मुब्तला होती हैं, उस सूरत में माइंड सही काम नहीं कर रहे होते हैं। आपको पता है, जब हम कहते हैं कि जब इंसान खौफ में मुब्तला होता है, खौफ के कैफियत में इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ भूल जाते हैं और माइंड सही काम नहीं कर रहे होते हैं, या गुस्से की कैफियत में जो एक इंसान होते हैं। तो एक गुस्से की कैफियत में हो सकता है कि ऐसा बुरा काम इंसान से हो जाए जो बाद में वो पछताता है कि ये मैंने क्या किया, लेकिन उस सूरत में वो ऐसा ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें पता ही नहीं होता है। इस तरह के बीमारी की हालत या परेशानी की हालत भी है कि उस हालत में आपके ज़िंदगी का रुख नेगेटिव साइड पे जा सकता है। इस बहुत सारे हालात में कोई भी सोच आपके जहन में पॉजिटिव आती ही नहीं है, आप जो भी काम करने जाते हैं उसका आपको हर वक्त नेगेटिव पहलू ही नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए उस सूरत में हमें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमें रिलैक्स करे, हमें उम्मीद दिलाए, हमें क़ल्बी सुकून दे। ऐसी कैफियत हमें ज़रूरत है जो कि वो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम मुराकबे में बैठते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है उस पर, हम कुछ और करता है तो काफ़ी टाइम लगता है उस पर, लेकिन जब आप समदा हीलिंग एनर्जी को ऑन करते हैं उसी वक्त आपको रिलैक्सेशन मिलता है और इंसान क्रोनिक डिजीज़ का शिकार नहीं होते हैं, हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो ये नफ्सियाती पहलू में और भी चीज़ें हैं जो कि इज़दिवाजी मसाइल में बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिजनेस के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल।
اور بہت سارے لوگ جو بالکل مطلب زندگی سے بالکل نا امید ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ مطلب ان کو کہیں سے بھی کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہوتی اور کچھ اتنی نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں ان کے ذہن کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں یا سوسائڈ کرنے کے لیے کی کوششیں کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ کچھ ہیلپ آؤٹ جی بالکل. جو سوسائڈ کرتے ہیں یا کوئی ایسا چیز جو نا امیدی ہوتے ہیں انسان کو کہ اس کام کو میں نہیں کر سکتا, اس صورت میں انسان کو 100% اپنے خود اعتمادی کو کھو بیٹھتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کانفیڈنس میں اس کے تقریباً 80% کمی آ جاتا ہے, 90% کمی آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی سوچیں ان میں آ جاتے ہیں. اب مثلا ازدواجی زندگی میں ہے, اگر کوئی شخص ایک بار انہوں نے شادی کر لی ہے اور پہلے سے انہوں نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ آگے زندگی میں کیا پرابلمس آئیں گے, اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مجھے کس طرح بیہیو کرنی ہے, کس طرح. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر میں دونوں پارٹنر رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں, درحال کہ بہن بھائی کے ساتھ شاید اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے, لیکن اب جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات برا لگتے ہیں, اس کے وجہ سے یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں کہ یہ تو شاید مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں یا مجھے اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو اس صورت میں ہمیں ایسا بیہیو کرنی ہے کہ ہم ریلیکس رہیں اور سمدائلنگ انرجی اس حالت میں ہماری جو برداشت ہوا ہمیں, اور ازدواجی زندگی میں ہمیں برداشت سارا کچھ برداشت ہے, کیونکہ جو بھی آپ دو برتن بھی ساتھ رکھیں تو اس کی آواز ضرور آئیں گے. ظاہر سی بات. تو بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے کوئی آواز نہیں آتا ہے, دونوں ہاتھ ملائے تو آواز آتی, تو ایک ہاتھ سے بھی آتی ہے کچھ نہ کچھ نہیں آتے دیکھ, لیکن اس سے زیادہ آتے ہیں. یہ دیکھ. تو بات یہ ہے جب بھی دو پارٹنر ملتے ہیں آپس میں تو بہت ساری پریشانیاں آتے ہیں, غصہ آ سکتے ہیں, بہت سے ایسے کیفیات آ سکتے ہیں جو کہ وہ پھر قابو نہیں پاتا ہے اپنے آپ پہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں صرف لائف میں ایسے ازدواجی زندگی میں ہے صرف اور صرف برداشت, کمپرومائز کرنا ہے. آپ نے اتنا حوصلہ ہو, آپ میں استقامت ہو, تحمل ہو آپ میں کہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں. اور وہی اثرات پھر جب لائف پارٹنرز کے درمیان ہوتے ہیں وہ پھر بچوں میں چلے جاتے ہیں, اور بچے پھر اس سے بدتر بن جاتے ہیں, وہ اور سینسیٹیو ہوتے ہیں. کیونکہ بچہ اگر یعنی ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں بچوں کے لائف پہ, بچوں کے زندگی اور اس کے نشو و نما پہ, تو وہ شروع ہوتے ہیں ماں سے اور والد سے, دونوں سے شروع ہوتے ہیں. یعنی ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے, وجود میں نہیں آئے ہیں, وہ پہلے سے جب سے انہوں نے شادی کی اسی دن سے اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. بلکہ شادی سے پہلے ایک انسان کو بچپن سے ہی انہیں ایسی تربیت ایسے کچھ لینا ہے کہ وہ ان کے آئندہ نسل میں بھی وہی چیز ہو. مثلا نیگیٹو بیہیویئر ہے تو آپ کی اولاد میں ضرور جائیں گے نیگیٹو بیہیویئر. یہ یعنی ریسرچ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, نالج کی بات کر رہا ہوں سائیکولوجی کے لحاظ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کالر بھی ساتھ ہیں, بات کر لیتے ہیں پہلے ان سے, کافی دیر اتنے مزے کی باتیں. ہاں بالکل, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, ان کی بات بھی سننا ضروری ہے. جی السلام علیکم.